En el marco del ciclo Santa Fe Debate Ideas, esta tarde los santafesinos nos vamos a dar un lujo, la posibilidad de tener a un experto francés, Cristian Salmó, que además está con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buen día. Muchas gracias. Silvia también, su traductora. ¿Cómo les va? Recién llegadito a Santa Fe. Y va a hablarnos de política y comunicación. Uno piensa esas dos palabras y considera que son prácticamente hermanas, porque para hacer política hay que estar comunicados y para hacer comunicación también es importante la política. ¿De qué se trata la conferencia? ¿De qué se va a tratar? Le couple politique-communication, effectivement, est un couple naturel, mais comme tous les couples, il peut s'entre-dévorer. L'un peut remplacer l'autre, l'un peut dévorer l'autre. El par comunicación política efectivamente van juntos, pero como en cualquier pareja pueden comerse entre sí, uno puede devorar al otro. Le sujet de la conférence, ça va être ça. Quels sont les dangers de cette nouvelle technique de communication politique qu'on appelle storytelling, que j'ai appelé storytelling dans plusieurs de mes livres. Justamente la conferencia va a tratar sobre esto, cuáles son los riesgos de esta pareja comunicación que yo llamé storytelling, es el tema de uno de mis libros, storytelling. Ce qui est en cause dans cette question du storytelling, c'est qu'il ne s'agit plus seulement, comme longtemps la communication politique l'a fait, il ne s'agit plus de communiquer un programme, de débattre d'idées, d'avoir des conflits idéologiques. Ya no es cuestión ahora de tener un debate de conflictos ideológicos, de contar un programa, así fue durante largo tiempo, pero ahora el storytelling es otra cosa. Il s'agit au fond, de raconter une histoire et le personnage politique, l'homme politique qui se présente à ses électeurs, ne se présente pas seulement, ou ne se présente plus seulement pour résoudre des problèmes, mais il se présente pour raconter sa propre histoire. Alors c'est depuis Bill Clinton, on a eu toute une succession d'hommes politiques partout dans le monde qui ne sont plus des acteurs, mais des narrateurs, qui ne sont plus... A partir de Bill Clinton, hubo una serie de políticos en el mundo que ya no son actores, son narradores que se presentan para contar toda una historia, que es otra cosa el storytelling actualmente. Pasa por, entonces, la imagen hoy, la política, más que por la ideología, que por la pertenencia a un partido político, por la propuesta de gobierno. ¿Es la imagen hoy más que nada? L'image, oui, et surtout le récit. C'est-à-dire qu'au fond, ce que les communicants politiques, les spin doctors demandent à l'homme politique, c'est non pas qu'est-ce que tu vas faire pour résoudre les problèmes, mais quel genre d'histoire es-tu? Es también, lo que se pregunta actualmente no es qué es lo que vas a hacer, o sea, además no es solo la imagen, sino qué clase de cuento vos traes. Lo que viene detrás, digamos, o lo que viene con la figura política. Si. Prenons un exemple dans l'actualité. Nous venons d'élire un président de la République en France, M. Macron, qui a fait campagne depuis 1 an seulement, qui n'avait pas de parti politique traditionnel, il a créé un mouvement, et finalement, il n'a pas développé de programme pendant toute la campagne. Acabamos de elegir en Francia al presidente Macron, que no hizo más que 1 año de campaña, que no tenía programa, y lo acabamos de elegir así con nada detrás. Il est apparu simplement comme un homme de 39 ans. Pero apareció en público como alguien de 39 años, un hombre de 39 años. Y con una historia de amor muy especial, que también creo que ayudó, ¿o no? Oui, bien sûr. Mais le paradoxe, c'est qu'il est apparu, il s'est présenté comme un homme nouveau, alors qu'il a inspiré le quinquennat de François Hollande comme conseiller, puis comme ministre. Claro, lo que hay de paradójico es que él apareció como un hombre nuevo, pero él estuvo durante el quinquenio de Hollande, fue ministro, o sea que tenía toda una historia, pero se presentó como alguien nuevo. ¿Y cómo logró él llegar a donde está? Para ponerlo como ejemplo, ya que estamos hablando de política y comunicación, ¿qué es lo que se hizo o cuánto influyeron los medios, las redes sociales o la imagen de Macron para que haya logrado la presidencia? C'est un processus très complexe à expliquer. Es un proceso muy complejo de explicar. Mais le fait est qu'il a réussi, avec beaucoup de chance aussi, il a réussi plusieurs mutations en même temps. Pero logró con bastante suerte hacer varias mutaciones al mismo tiempo. Par exemple, il a détruit le système des partis. Como por ejemplo destruir el sistema de partidos. Le parti de droite, les Républicains, le parti de Nicolas Sarkozy,
Le Los Parti republicanos con Sarkozy, Le Parti socialiste, qui depuis Mitterrand est le principal parti. los socialistas que a partir de Mitterrand siguen siendo el principal partido. Mais ces deux partis ont été en quelque sorte aspirés par le mouvement de Macron. Pero ambos partidos fueron aspirados por el movimiento de Macron. C'est-à-dire que Macron, pour moi, ça fonctionne un peu comme en termes en astronomie, on parle de trou noir. Así que podríamos decir que es como un agujero negro de la astronomía Macron. Il a aspiré toute la vieille matière politique des trois quinquennats précédents. Porque aspiró toda la materia política de los 3 quinquenios anteriores. Il y avait 11 ministres de Jacques Chirac, Tuvo 11 ministros de Chirac, por ejemplo, toute la bureaucratie du Parti socialiste, toda la burocracia del Partido Socialista, le centre avec François Bayrou. el centro con François Bayrou también. Et tout ce personnel politique-là a disparu. Y desapareció todo ese mundo político. Et vous avez sans doute vu les images de l'élection de Macron. Y habrán visto imágenes de la elección de Macron. Il est apparu comme venant, comme dans la nuit, tout seul, Apareció como alguien que llegaba en la noche solo, comme s'il était revenu des enfers, como si hubiera regresado de los infiernos, où il avait plongé la vieille classe politique. a donde dejó sumergida a la vieja clase política. Donc c'est une opération magique un peu, c'est une prestidigitation. Una especie de prestidigitación de Et magia. d'ailleurs Macron dit, il a théorisé ça, c'est le seul homme politique que je connaisse aussi conscient de ce qu'il fait. Y él es el único político que yo conozco que tiene conciencia de lo que está haciendo, porque él lo dijo. Il a dit, la politique aujourd'hui, c'est pas les programmes. La C'est plus les política de programmes. hoy ya no son los programas. C'est de la magie, c'est de la mystique. Magia, mística, eso es. ¿Y dónde entra en esa magia y en esa mística el fenómeno Trump? Muy interesante. Parce que Macron est sympathique pour les gens qui voient de loin. Macron est sympathique, Trump est antipathique. Hay una diferencia, Macron es simpático para el que lo ve de lejos y Trump es antipático. Mais en fait, c'est le même phénomène. Pero el fenómeno es el mismo, de hecho. Le même phénomène, c'est-à-dire la destruction des partis, La destrucción de partidos, la construction de ce que moi j'appelle la start-up politique. construcción de lo que yo llamo startup política, Un homme un hombre entouré de supporters, rodeado de admiradores, non pas de militants, no de militantes, ¿sí? non pas avec une idéologie particulière. No con ideologías específicas, La question, c'est l'homme sauveur. pero es el Salvador que aparece. Et bon, le premier qui a fait ça, c'est en Italie, c'était Berlusconi, Berlusconi fue el primero que hizo esto en Italia, avec Forza Italia. con el partido Forza Italia, Ce n'est pas un parti, c'est un mouvement. pero en realidad era un movimiento, Forza eso, Italia fait référence au football. porque tiene que ver con el fútbol Forza Italia. Donc on a toute une logique politique, c'est que la communication prend la place de la politique, O sea que hay toda una lógica que hace que la comunicación tome el lugar de la política, absorbe la politique. la absorba en realidad. Et la vie politique cesse d'être une vie démocratique Y la vida política deja de ser vida democrática et devient un feuilleton, y se convierte en una novela, comme une série télévisée. una serie de televisión. Et vous vous connectez avec tel ou tel personnage, Y uno entra en conexión con tal o cual personaje, non pas parce qu'il partage vos idées, no por compartir ideas, non pas parce que vous pensez qu'il va peut-être effectivement résoudre des ni problèmes. porque uno piense que efectivamente será quien vaya a resolver los problemas. Non, vous vous connectez avec lui parce qu'il vous est sympathique. La conexión es porque cae simpático. Claro, y además Trump era la antítesis de Hillary Clinton, que en todo caso sí venía con el partido atrás, con una historia atrás. En ese caso, ¿usted cree que la elección de los estadounidenses tuvo que ver con eso, más allá de que votaban a Trump como candidato, no votarla a Hillary Clinton? ¿O no se explica acá? Le problème, c'est que Hillary Clinton, avec toutes les qualités qu'on peut lui trouver, avait un gros défaut, c'est qu'elle était détestée par le peuple américain. Con todas las cualidades que se le pudieran encontrar a Hillary Clinton, el problema mayor era que tenía un gran defecto, que era detestada por el pueblo norteamericano. Le fait qu'elle soit une femme ne l'a pas aidée non plus. Tampoco le ayudó el hecho de ser mujer.
Et en fait, elle représentait la vieille politique. Y en definitiva representaba la vieja política. Depuis Bill Clinton jusqu'à Hillary, c'est 30 ans de la vie politique américaine. Entre Bill Clinton y Hillary eran 30 años de vida política de Estados Unidos. Mais Trump a gagné. Le phénomène Trump est vraiment très intéressant parce que c'est un homme politique qui vient de la télé-réalité. Pero el fenómeno de Trump es interesante porque es un político que viene de la telerrealidad. Donc Berlusconi venait du football, mais il possédait les chaînes télé. Berlusconi venía del fútbol, pero era dueño de canales de televisión. Claro, Et sí, Trump, sí. Trump est un héros, non seulement un producteur, mais il est un héros de la Y télé-réalité. Trump no solo es productor, sino que es un héroe de los realities. Donc il connaît tous les codes qu'il faut utiliser pour capter l'attention. O sea, que conoce todos los códigos, todo lo que hay que hacer para capturar la atención. Sigue de cerca la política argentina, las figuras de Macri y Cristina. ¿Cómo aplicarían a esta teoría de política y comunicación como herramienta para el electorado? C'est un peu difficile pour moi de répondre parce que je ne connais pas bien la situation. Es un poco difícil responder porque no conozco muy bien la situación Et je suis local. venu faire cette série de conférences justement parce que ça m'intéresse d'apprendre. Y vine a hacer esta serie de conferencias porque justamente me interesa aprender. Les experts ne disent pas souvent ça, mais moi je le dis. A menudo los expertos no dicen eso que quieren aprender, pero yo lo digo. Mais ce que je sais, c'est qu'en fait, toute la politique latino-américaine, parce que je connais par contre le Mexique, le Venezuela, la Colombie, Yo conozco México, Venezuela y Colombia y toda la política latinoamericana a été scénarisée, organisée ha sido organizada, puesta en escena par les experts américains. por los expertos norteamericanos. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez quelqu'un comme James Carville, James Carville, por James ejemplo, Carville est l'architecte de la victoire de Bill Clinton dans les années 90. arquitecto de la victoria de Clinton en los años 90. Il a créé une agence de communication Y creó una agencia de comunicación spécialement orientée vers l'Amérique latine. orientada hacia los países de América Latina. D'ailleurs, il a perdu toutes les campagnes qu'il a faites. Pero perdió todas las campañas en las que participó. Mira vos. Bueno, se va a entretener entonces, si vino a indagar de qué se trata la política argentina y cómo juegan las figuras de Macri y Cristina en este momento, justamente. Así que vino en un buen momento y esperemos que pueda aprender algo de nosotros y en todo caso después analizarnos, porque nos parece muy interesante su aporte. Esta tarde entonces a las 16 en la Cámara Argentina de la Construcción, Corrientes 2645, aquellos que quieran seguir escuchándolo, es abierto a todos los que estén interesados. Cristian, muchísimas gracias, que disfrute de su estadía por Santa Fe. Merci à vous et bienvenido a la conférence. Bueno, que vayan todos. Muchas Gracias, gracias. Silvia. Gracias. Muy amable. Pili.